خير كله نكي الله كان خير نعوش الله كان روبو خير كله يوم كديها بيان روبو oni nampea murnu oni nampea murnu debu mundo moni ndo wala wala ke da wala rebe wala da wala ko ta wala ya fon ke da wala rebe wala da wala ya da wala do Allah akite ta o ta ya ro ga sefen mais sino o ta wara fetiya o beni sugayer remuñano itan wala xokono ñano ke ta wara de mu ta wara ñan modi ta wara ñan wanu ñata ta wara nga fumbe tu indin xay akram ci de suga akram do sere suga akram mu lo asu so so ya nga soro ko beni su kendo bak parce que akram bitike sunu kiya sunu ko juga jan bane mu fotam bi nu juga jan bane oraga fo deber no xombe golle ke ken jopé ke sunu doa oro mu nga xaran mo xombe ado udina orant ñan yere oga oro mu kinni ko mo reni nya wala sura ko nya anani ko wano yere ko leki ken tu de parken pour kia or xalwa son gonjuna nyabale du son ko yo ti digame ke biro de ga fumbe kapeta c'est le subtewer ando baraje c'est le subtewer ono lingoy baranya alaga na lingoy ke jiti man xanti ngi ono lingoy baranya yere ganani sum kubé lingoy gante xarat taxum yere ko fobe li moy gante xarat taxum yere ko on Allah tiga Allah fon li moy ke Allah ndike ku jama ke furutier on Allah yak Allah ganna ke dulu dankade on Allah yak Allah ganna xeri ki don ko na mu do yok saanya mo na ko sarano et puis digame ke ngeti kilo ni parce que sofa nu yer ma egri chef assalamu alaykum wa rahmatullah hade min yawde seede de wonno joni natti wona minen tan gondo en saratulle amin gandi ko go fuddi wana girtel sora hande girtel defaka hande min girtata hala ko do jogi hen gedal bisil mulle modon enen nandi enen tout inchallah parmi les nous il y a certains qui sont pas français ni sénégalais ni pol vous êtes tous bienvenus on n'oblige personne d'entrer ou adhérer, la porte est ouverte, vous êtes bienvenus. On ne se retrouve pas dans la nantimanga li forcé. Folla ke muni tanyani, postini muni tanyani, se retrouve aiga maga tel kane mobe khadari inshallah. Aka. Mogore mikoro kino khobane ya adore me modi gidanya fagir qur'an khalasas. On Allah nyaga ndanga khadi. Fo wega ci se kundanke, sa wala kundanke jagana kundanke fofo ga jaxete kundanke modu mbullu o yalla nyaaga ne sudanga Allah ga likke gebe jogi kam Allah ga nado o afingere draman kundam pofono o yalla nyaaga ndanga Allah ga na sahaji Allah ga na sahaji rogona to no suyi ga to jimena rogona modu mbullu jambul ko ko ngisi masuro modni khagare falle to aywa fallanko i hayi khamama hagar golle be be forti fallan ko qata kharan dawai iyale de ko an folle be suka de no waro jamaay no inshallah wana ni ko rogi modi ana programme ko man ga wonu barakallahu fik a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والتي قال لك أجرو كثير الله جنا وخلنا كوي سرسجر تنقط صوت كثير الله جنا سفنا براجة وتدوبين جم كثيرين الله جنا سهاجني
Allah gar so be go no honga Allah gan ni nema ibe gan ni ma nema Allah gan na jiri ibe gan ta Allah gan na kiri ka fu be susu daga Allah gan ni sunne mo khabe daga falla Allah gan no khale gar mo anturo yo programme ke be ga o kana gille ñan wona o sik sik inshallah donc digame ki gawni tre hebeta comme kota ke ta khumana fu be gar wori cer inshallah o jomanti kenya président bu job inshallah anke muyin gana gir dimabe lomnu be daga kharam inshallah wa lomnu be kharam ñer samedi jour comme asu suratu tono yeru mew gem de ber soro khara yirgi wona sortan ni sugandi Allah gana wa koy be wona sortan ni khasugandi inshallah donc lomnu siki kharanga ke gana gir inshallah cheikh fode abdou diakhete yere ana wasiman forman gana gir no dimabe association ke taxel no wacina kha wa gar khasibe kita wa gar fofu de ber inshallah wona misiman do kenta kengana giri Cheikh Abdurrahman Fofana khayir ana wasiman fulman yo sage yahru benega yere inshallah khasi golle ke sirinjiri o sutike tu me inshallah wona tu so khakab golle ke no wonya woni mama kati sefengari ni inshallah yo kengana giri dimabe programme tan yer kat mala sangana sali la sarangana sali wo jaman juma man wo suna yille ta hon jowe ma parce que sefeke gille yan ana wo sitali futro ngana ni kiyenta nani mo dutan Inch'Allah, Sénégal consul Béga Yeraïrin, député Nibeni Gao côtoyen matin, midi, soir, Inch'Allah Yeraïrin, ado Khirsoye ou médecin Gabonyan pour la diaspora sénégalaise, Inch'Allah Kian Khairini ou Ana Safengine. Donc, Digame Gao Interrebeta, Inch'Allah Boum Job, Ana association qui Ribarenke ou Yuna Bokane, l'équipe Kota Okta Tikebe, Inch'Allah, ala ko Jamanchunamu, Kati Lomukarangar Napri, Inch'Allah. Xal programme aussi ay ibe do pour mo meni to ke lemne a jefele ke xabe ke be mo wax jebe ke amir ke be mo wax jamane soro be ne ke kafo joppa o yido ngi da Allah ga ni xabe ibe ni ke ngania Allah ga ni wona joppa do wacce na moli su sigi kare wala moli ko fatana ngotro ko Allah ga nan anga salo ital mama ko nya agar bayar nya de wala gar araya de aga nya silame su tanto gala do inshallah fi ke do pesere bania والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. بارك الله فيك. الله أكبر بارك فيك. سروبيلي كرام خرامودي الله كنيتو. أنشارا نوبيلي كنيتو الله كنا براي نكينا. أرو كنشارا نو أرو سلان فريد. سرين سوغل على مسارا أنغر خرام كيتينا. أنغر محمد تينا. أنيا خالكي. Allah menjadi Allah. Terima kasih Allah hari ini urut dan mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ce qui s'est passé ce matin à l'Élysée démontre la place des communautés dans notre société française. Et plus particulièrement, même si tout à l'heure vous l'avez dit, Président, c'est un foyer multiculturel, multiconfessionnel, et c'est un foyer où il y a toutes les diversités. Mais ce matin, en mettant en l'honneur, en renationalisant
les Sénégalais, on a montré qu'on avait un attachement à ce pays et à ce continent africain que je connais très bien. Je suis d'origine libanaise et vous savez combien de Libanais sont en Afrique. Donc moi, ce que je peux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure à Cissé et je le dis à notre ami Adouma chaque fois qu'il vient. Moi, je suis prêt à vous porter toute mon aide. Ce n'est pas un discours électoral, c'est un discours de sincérité. Je suis navré tout à l'heure, il y a un collègue qui nous a dit on a foutu un jeune dehors alors qu'il était. Moi, je considère que dans cette nation française, où on a toutes des gens venant de partout, la communauté africaine est peu représentée dans les administrations. Il faut qu'on se batte là-dessus. Je suis prêt, moi, après les élections de juin, à créer une commission au foyer et à essayer, comme je le fais toute l'année dans ma permanence, à mettre ma collaboratrice, que si c'est connaît, Elisabeth Giacomoni, à essayer de trouver tous les mois 1, 2, 3 emplois dans différents services de Marseille pour la communauté du foyer. Je dis bien la communauté du foyer. Pas plus les Aérois, les Maliens ou les Sénégalais. Toute la communauté. Et vous verrez, nous avons eu en un an 50 embauches. Donc on fera, après le mois de juin, une réunion ici et on créera cette commission. Et Elisabeth Giacomoni, ma collaboratrice, viendra un après-midi par semaine pour essayer de faire un accompagnement au travail. Ça peut commencer par des CDD et ça peut finir par des CDI. Voilà, en toute honnêteté, ce que j'avais à répondre à vos deux interpellations. C'est pas parce qu'on est des blacks qu'on n'a pas sa place dans la société. On a peut-être plus sa place dans la société parce que ceux qui ont été nationalisés ce matin, ce sont ceux qui ont défendu la France et que je sache, c'était les Sénégalais. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, docteur Martin Carvalho, mon cher Martin, après les élections du mois de juin, les élections seront terminées le 18 juin, c'est-à-dire le 20 ou le 21 ou le 22 juin, je te remettrai un chèque au nom de monsieur et madame Gibrayel. Alors, un chèque de 1 500 €, et je donnerai en septembre 2017, comme je fais avec nos amis, une subvention de 5 000 €. Ça fera 6 500 € si j'ai bien compris ton calcul. Moi, je suis diabétique, mais pas l'insuline. Le diabète, c'est et Martin le sait mieux que moi, c'est 1 indice. La semaine dernière, je suis monté à 5,5. Tu peux l'imaginer, ça? Parce que je mange des fruits, des chocolats, des conneries qu'il ne faut pas manger. Et là, ce que fait Martin est d'une noblesse incroyable. Il est installé en Europe, en France, un des plus beaux pays du monde. Si ce n'est, au lieu de dire je suis tranquille, je suis un grand médecin reconnu, chef de service. Ah non, non. Il peut rentrer tous les soirs chez lui, se mettre les pantoufles, regarder ou un PSG, ou le Barcelone contre non, non. Il s'occupe de son pays. Mais quelle noblesse. Je prends l'engagement solennel. Wallah Azim. Wallah Azim. Que ce que je dis, je le ferai. Les amis, on est obligés de partir. Je le ferai pour le Sénégal, pour les diabétiques du Sénégal. À très bientôt. Merci M. Gibrayel, ainsi qu'à tous les députés et tous nos invités qui sont venus. On vous libère et on continue notre journée. Pour finir, merci d'être venus. Yo, kegri harafara ke jena busise salun ci sere menyan testay. Yo no wasile gumul de wele kata fa samo. Samba merci la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وعليناه النجدين فلقتها ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشحمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. xaaral moo ko leen di kii su naan ni sàmmam la di fa leen taxaw nag si la aywa nandaga Makka burefe nandaga Medina burefe nandaga Kurane Haram nandaga Komori manga burefe anga na kira ni mesere no ko ngeja sere foye geya ne samedi ma samedi har ma are ñu mu harfu harfu ka ma ko ma sha Allah bu mo ngenya أسبيكالي خديجة سيسي خديجة. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلن تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلاها من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا صحف أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Dapat kami anda kira boleh tak terasa. Orang mundo kisah lagi lama ni kisah mereka. Kisah besunda yang udah ya makan kumpul ni dia. Yang kita kita. بارك الله فيكم والحمد لله.